फिरौन और उसके साथी दरिया में गर्क होने से पहले बहुत ही शर्कस थे। एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि फिरौन ज़मीन में बहुत ही सरकस हो गया है और इसकी कौम ने अशिकनी की है, लिहाजा तू इन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा जो इनके लिए सजावार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर लगातार 5 अजाबों को मुसल्लत फरमा दिया। उसमें से पहला अजाब था वो था तूफान। एक बहुत ही बड़ा बादल आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर इंतहाई जोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफान आ गया और फिरौनियों के घरों में पानी भर गया। वो उसमें खड़े रह गए और पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। उनमें से जो बैठा वो डूबकर हलाक हो गया, न हिल सकते थे न कोई काम कर सकते थे। उनकी खेतियाँ और बागात तूफान के धारों से बर्बाद हो गई। शनिचर से शनिचर तक मुसलसल 7 रोज तक वो लोग इसी मुसीबत में मुब्तला रहे। अल्लाह की कुदरत ये थी कि बावजूद ये कि बनी इसराइल के मकानात फिरौनियों के घरों से मिले हुए थे, यानी पास थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया। वो निहायती अमनो चैन के साथ घरों में रहते थे। जब फिरौनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताब व ताकत न रही और वो बिल्कुल ही आजिज हो गए तो उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएं कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे। चुनांचे आपने दुआ मांगी तो तूफ़ान की बला टल गई और ज़मीन में ऐसी सरसब्जी और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। खेतियाँ बहुत ही शानदार हुई और गल्लों और फलों की पैदावार बेशुमार हुई। ये देखकर फिरौनियों ने कहा कि ये तूफ़ान का पानी हमारे लिए बहुत ही बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहद से फिर गए और ईमान नहीं लाए और फिर शरकसी और जुल्म इस्यान की गर्म बाजारी फिर से शुरू कर। दूसरा जो अजाब था वो था टिड्डियाँ। 1 माह तक तो फिरौनी निहायत आफियत से रहे, लेकिन जब इनका कुफ्र और तकब्बुर और जुल्म सितम फिर से बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने कहर व अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए जो इनकी खेतियों बागों बल्कि यहाँ तक कि इनके मकानों की लकड़ियाँ तक खा गए। अल्लाह अकबर। और फिरौनियों के घरों में ये टिड्डियाँ भर गई जिससे इनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत व बाग मकानात इन टिड्डियों की यलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फिरौनियों को बड़ी इबरत हो गई और आखिर इस अजाब से तंग आकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब के दफ़ा होने के लिए दुआ फरमा दे, हम लोग जरूर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम नहीं करेंगे। चुनांचे आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 माह तक निहायती आराम व राहत में रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी की कि और ईमान नहीं लाए। इन लोगों के कुफ्र और इस्यान में फिर इजाफा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को इजाज़त देने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियाँ और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफ़ी है, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। तीसरा जो अजाब था वो था घुन। गरज 1 माह के बाद इन लोगों पर कुम्बल का अजाब मुसल्लत हो गया। बाज़ मुफस्सिरीन का बयान है कि ये घुन था जो इन फिरौनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गलों और मेवों को खा गया। और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया और इनके कपड़ों में घुसकर इनके चमड़ों को काट काट कर इन्हें मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पाने लगा। यहाँ तक कि इनके सर के बाल, दाढ़ी, मूछे, भवे, पलकों को चाट चाट कर और चेहरे को काट काट कर इन्हें चेंचगरू बना दिए। ये कीड़े इनके खानों में, पानी में, बर्तनों में घुस जाते थे जिससे ये लोग न कुछ खा सकते थे, न कुछ पी सकते थे, न लम्हे भर के लिए भी सो सकते थे। यहाँ तक कि 1 हफ्ते में इस कहरे आसमानी व बलाए नागहानी से बिलबिलाकर ये लोग चीख पड़े और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त करने लगे और ईमान लाने का अहद देने लगे। चुनांचे आपने इन लोगों की बेकरारी और गिया वजारी पर रहम खाकर दुआ कर दी और यह अजाब भी रफ़ा दफ़ हो गया।
لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم ہوا، عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ چوتھا جو عجب آیا وہ تھا مینڈک کا عجب۔ ان فرعونیوں کی بستی میں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ کے اندر مینڈک آ جاتا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے، کسی حالت میں بھی مینڈک سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عجاب سے فرعون یہ سب رو پڑے، اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے، اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے، اور عہد و پیمان کرنے لگے کہ اب ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی ایجا نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عجب بھی اٹھا لیے گئے، سبحان اللہ۔ مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنے عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی۔ پانچواں جو عجب آیا وہ تھا خون کا عجب۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنویں اور نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکس نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے، استغفر اللہ۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے رہتے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالے، مگر خدا کی شان کی مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف و شفاف پانی، سری پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے اب ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پیئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا، اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ تازہ خالص خون ہوتا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی، تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعا فرما دی، اور 7ویں دن اس خونی عجاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان شرکسوں پر مسلسل 5 عجاب آتے رہے، اور ہر عجاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عجابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔